तांकां नाका मरे येवपाचे, आमी भितर वचोंक ना, आमी हांगा बसले आनी फायनली ह्या डिपार्टमेंटाच्या एका भुरग्याक एका स्टाफाक ती ऑर्डर हाडून आमच्या आमदाराच्या हांगा पांया कडेन दिवची पडली। आमी सांगलेले आमच्या पांया कडेन हाडटले म्हणून, ह्या विश्वजिताक आमच्या पांया कडेन हाडटले आनी त्याच्या डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाक ही ऑर्डर आपल्या ऑफिसात टायप करून थंय सायन मारून थंय स्टॅम्प मारून आमच्या आमदाराच्या पांया कडेन हाडची पडली। सरकारान आरजीपीच्यो मागण्यो पुराय करून बेकायदेशीर बांदावळींचेर स्टॉप ऑर्डर दिल्ल्यान आरजीपीचो चालू आशिल्लो 4 दिसांचो निषेध पक्षान सोपयलो। आमी उगी रावचे ना, ह्यो बांदावळी पुराय रितीन बंद जावपाक जाय। आरजीपीन सरकाराक शिटकावणी दिल्या। गोंयांत चलपी बेकायदेशीर मेगा प्रकल्पांक आरजीपीचो विरोध आसा। वर्ल्ड वायड रिजॉर्ट बांदावळ आनी बांबोळे दर्यादेगेर रिटेनिंग वॉलाचेर सरकारान एक्शन घेवपाक जाय असो हट्ट धरून सांत आंद्रेचो आमदार आरजी पक्षा सयत निषेधाक बसलेलो। सरकारान 3 दिसां उपरांत ह्यो मागण्यो पुराय करून तांचेर स्टॉप नोटीशी धाडिल्ल्यान आरजीन हो निषेध सोपयला। काल आमी तुमकां वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट जे आसा तेजो जो टीसीपीच्या थ्रू स्टॉप ऑर्डर येयल्लो आसा तेजी अपडेट दिली आनी आयज आनीक बरी गजाल जी घडली आनी तुमकां अपडेट दिवपाक सोदता ते म्हणजे दुसरे जो आमचो डिमांड आसलो जो कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल आसा तेकाय आमकां टीसीपीच्या थ्रू स्टॉप ऑर्डर गावल्ली आसा। काल रातच्या वेळार आमकां ही स्टॉप ऑर्डर जी आसा ती टीसीपीच्या डेप्युटी टाउन प्लॅनराच्या थ्रू ती आमकां हांगा गावल्या। गोंयभरांतले जे मेगा कन्स्ट्रक्शन्स आनी मेगा प्रोजेक्ट्स जे घडटात आनी हांकां जो सपोर्ट आसा हो बीजेपी सरकार जो आसा हो पूर्णपणे दीत आसा। शेतां भाटां दोंगर न्हंयो समज आमी राखतले जाल्यार आमी फुडाकार घेवचो पडटलो। फक्त हांवेनूच न्हू आख्ख्या प्रत्येक गोंयकार जो चिंतता की गोंय उरपाक जाय, फुडल्या पिळगेक उरपाक जाय जाल्यार आमी फुडाकार घेतले शिवाय आनी पर्याय ना। आमचे हे दोनूय स्टॉप ऑर्डर आसा हे आमकां काल मेळ्ळले आसा। पयली एक मेळ्ळी, राती एक मेळ्ळी आनी मागीर आमी लिगल ओपिनियन घेवन आयज आमी डिसायड करता आनी विरेशान जे सांगले की हो जो प्रोटेस्ट आहा तो आमी कॉल ऑफ करता। आतां हो कॉल ऑफ केलो हेचो मिनींग हें न्हू की ही फायट हांगाच सोंपली। जशें आमी तुमकां सांगलां की ही फायट सांत आंद्रेच्या बांबोळच्यांनी चालू जाल्ली आहा। ही जी बारीक जी कीड आसा पळय ती आतां मशाल जावपाक टायम लागपाचो आनी ही मशाल गोंयच्या प्रत्येक गांवांत पावतली। कायदो कितें हो एक्सपिरियन्स मिनिस्टर, हेका कायदो कितें तो दाखोवचो पडलो आरजीक आनी हो दाखोवपाक रस्त्याचेर आमच्या आमदाराक बसचो पडलो, ह्या फुटपाथाचेर न्हिदचो पडलो। आयज एक एमएलए म्हाका दिसता गोंयच्या हिस्ट्रीन असो एमएलए जावंक नासतलो जो फुटपाथाचेर न्हिदला लोकांक लागून, गांवच्या सेफ्टीक लागून। जे 1 लाख लोक वोट आमकां मारतात नाजाल्यार जे रेव्होल्युशनरीज आमच्या वांगडा रावता तांकां लागून आमी नॉन कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करीत रावतले। फाल्यां सरकारान यो, सरकारान नाका यो, आमचो आमदार यो जिकोन नाका यो, आमी आमचे नॉन कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करीत रावतले आनी ह्या पापाचे भागीदार आमी जावपाचे ना, आमी वाल्या कोळी जावपाचे ना। आमकां आमच्या फॅमिलीक ही पापां लावन घेवपाची ना, तांकां ती दिवपाची ना। जे कोणाक दिवपाक जाय तांकां ते दिवपाक शकता। आरजी क्लीन पॉलिटिक्स करतली, आरजी क्लीन पॉलिटिक्स करीत येयल्या आनी आरजी फक्त क्लीनूच उरतली। नौटंकी करपी पार्ट्यो डिफरंट उदा, मागीर गळ्यांत ते काने घालना, तकलेर सिलिंडर घेयना जाल्यार पुलिसाच्या बसीन व्हरून उखलून आपट, हे नौटंकी करपी पार्ट्यो डिफरंट आहा। ह्या फावटी तो एकटो आसा असेंब्लीन, फुडल्या फावट नासतलो। ह्या फावटी तुमची मस्ती असेंब्लीन करता तेजी भायर आमी तुमची जिरयतले। रोहन खंवटेची जिरयल्ली आसा। नेक्स्ट हो माविन गुदिनो जो पंचायती सगळे करप्ट करून दवरलेले आसा, पंचायतीच्या नावाचेर धंदो टाकलेलो आसा, आपली फॅक्टरी केल्ली आसा, जो टॅक्सीकारांक जसो त्रास करता तसो प्रत्येक गोंयकाराक आयज काबार करपाचें षडयंत्र माविन गुदिनो करता, जेणे सगळ्या मायग्रंटांक हाडून आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी विकलेली आहा। हेकाय आमी पांया कडेन हाडटले। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख।